أبغى هنا أبغى الدنيا أبغى هني يغهيني الشمال بس وده السبب تكون ولي فلوس. Fonya bi jirusu jan dumni fana ka gele fembe ka gele. Bon, tondé pas ça vraiment tondé pas mais à hayote puisque reni de moi pas ni de donc à ce moment tondé on peut pas vraiment tondé pas mais à cause mais facile. Il kay nangene il bin futa de ni il koy gok chebilse kan bena haroga il ke wodi ni ini ndiya wala gawri wala hudo wada itin mi won to bayle hudo hebataake hudo heba kala ngure yawdi wala dum ni waddi tiide finginka. The local population at the grassroots levels are not much aware about it. They don't know the causes, but they know the effects of the climate change, which is worsening their way of life. Ceux qui sont aujourd'hui dans les pays en développement sont les moins responsables du problème, puisque ce sont les pays développés qui ont émis plus de 3/4 des émissions de gaz à effet de serre qui se sont accumulées dans l'atmosphère et qui perturbent le climat. And it's the poor people of the world who are particularly vulnerable to the effects of the weather. You don't just emit carbon dioxide into the air, you lose livelihoods for the poor. Because climate change is a manifestation of that very unequal relationship between the North and the South. Puisque c'est moi qui vis la conséquence, c'est moi qui subis et c'est lui qui fait les dégâts. Alors je dis qu'ils ont quand même une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Le Belge qui est au fin fond de Bruxelles ne peut pas faire un lien entre sa façon de vivre et de consommer et la dégradation des conditions de vie de ce monsieur-là. Maybe in the developed countries, you are just reading the books and looking at the television and seeing what will happen, but it is already happened. Les effets des changements climatiques, si on continue à ne pas faire grand-chose, vont être très importants. Je pense qu'ils vont être très importants, particulièrement pour les pays du Sud, qui dépendent de l'agriculture beaucoup plus que dans les pays développés, où l'agriculture est menacée par le réchauffement du climat. Donc ce sont des centaines de millions de personnes, si pas des milliards de personnes, qui vont voir la qualité et la quantité de leur alimentation diminuer. Está en anormal, porque estamos viviendo una sequía que no es normal, porque estamos todavía en épocas de meses de lluvia. Hasta mayo se extiende en inviernos normales la lluvia, así que ahora estuvieron en plena producción. Este maizal que ustedes pueden ver aquí debería estar ya con la mazorca, ¿no es cierto?, de maíz ya formada, pero pues se dan cuenta que está ya perdido, está perdido. Y de estos se multiplican miles y miles de agricultores sobre este mismo fenómeno, ¿no? El problema de nosotros, digamos, que en estos momentos debía de estar con agua esta parcela, pero ahora por motivo del sistema climático estamos secos y hemos tenido que adoptar, digamos, otra nueva implementación para riego, lo que causa egresos y al final poco ingresos para nosotros. De antes se cultivaba el café y ahora el maíz. No podemos tener maíz porque el motivo de la sequedad, el frijol, lo mismo. Como a duras penas, 30 años atrás, de ahí para acá que había esas cosechas, se fue amenorando. Entonces, el café quería cosechar en esos años, y ahí se quedaba vano. ¿Por qué? Por falta de las lluvias, del alimento de Dios que nos lo daba.
The entire weather conditions have become unpredictable, which is one of the very important things for the farmers to know. And their crop cycle is based on the, weather conditions. Les agriculteurs surtout n'arrivent pas à contrôler la saison. Ils ne savent pas quand il va pleuvoir. Et quand il pleut, les gens sèment et entre-temps, c'est la pluie qui cesse. Mais avant, ils étaient très très sûrs qu'au mois d'avril, il doit mettre une bêche. Il doit faire ceci. Il doit préparer la terre. Il doit faire ceci. Maintenant, on prépare la terre de fois, l'eau ne vient pas, la pluie ne tombe pas. যদি বৃষ্টি হইবে এখন বৃষ্টির দরকার বৃষ্টি হইতেছে না হইতেছে খরা তো কৃষি কাজ যেটা কৃষি করতেছে কৃষিটা পুড়িয়ে যাইতেছে নষ্ট হয়ে যাইতেছে রোদে পুড়িয়ে যাইতেছে আবার যে সময় বৃষ্টির দরকার সে সময় যে সময় খরার দরকার রোদের দরকার সে সময় রৌদ্র না হইতেছে বৃষ্টি তো এক সিজনের যেটা দরকার এটার অপর সাইডটা হইতেছে ফসল দিলাম হ্যাঁ তুললে আনার আগে বন্যায় লেগেছে কখনো বৃষ্টির পানিতে সব ডুবে যায় আবার এমন রৌদে সব নষ্ট হয়েছে Esa es una de las cosas que estamos sufriendo, ¿no es cierto?, en el Ecuador y creo que en muchos países del mundo, este mismo fenómeno, estos cambios así drásticos de abundancia de agua después extrema de sequía. Y eso hace que ambas cosas alteran lo más importante que es la agricultura, la producción, por lo tanto la alimentación. L'alimentation, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Or, les espèces qui poussent aujourd'hui dans les régions tropicales sont dans bien des cas assez proches de leur niveau de température maximale. Et donc, si la température dépasse ce niveau-là, les rendements vont commencer à en diminuer. Trop de chaleur comme ça, ça joue beaucoup sur la production animale parce que les vaches sont perturbées. Wato hindi hali bobo kan ino wo bine hali sikan haro toni ndi kalde haro ka en kursi bis hand fo bin subo te subo sinin subo dinda bertise zangi kango kiwi hali tabi kayli mi jere nere mi jere ngaindi hali gori go jere nere kano ilmi yeki soso bendi. Le peuple doit avoir des animaux. Dans certains milieux, il lui faut des animaux pour montrer ce qui détermine sa position sociale, le nombre de têtes qu'il a. Donc si rien n'est fait pour ces populations, pour les aider, les encourager, les appuyer, pour améliorer tant soit peu leur système de production, ils ne pourront pas vivre de leur élevage et on va perdre tout un pan de notre culture. Avant, les pluies étaient abondantes. Il y avait suffisamment du fourrage. Ici, à 200 mètres ou 150 mètres, ici, il y avait du fourrage et il y avait aussi de l'eau pour l'alimentation du bétail. Alors qu'aujourd'hui, il faut aller à 10, 15, voire 20 km pour avoir du pâturage. Water, pastures, all of them have become very scarce. So we are fighting among ourselves over these scarce resources. So there's a lot of conflicts between the communities that we are living in due to climate change. Yeah. Les éleveurs ne savent pas où aller pour pouvoir produire. Chaque année, il y a plusieurs dizaines de personnes, notamment des éleveurs qui sont tués. Pendant la saison sèche, tous les troupeaux, pratiquement tous les troupeaux, l'élevage extensif du nord, ils se déplacent au sud. Ils traversent la frontière, ils vont au sud pour rechercher des pâturages, pour rechercher des points d'eau. Mais c'est une pression aussi sur
les surfaces, les pâturages du sud et sur la végétation. Et c'est source de conflits et parfois très violents. Il y a souvent mort d'hommes, on ne faut pas le cacher. আগের সাথে তো পানি করে অনেক সাগর গরম হয়ে গেছে, গরম অত্যন্ত বেশি হয়েছে, আর মাছ আগের সাথে কমে গেছে। কিন্তু তবু আমরা যাই আমাকে খাওয়ার জন্য, কি খামু, বাচ্চা কাচ্চারা কি খাইবে, আমি যদি ফিশিং করি আমার বাচ্চা কাচ্চারা ফিশিং করলে তাহলে চলবে কেমন? আমরা তো লেখাপড়া করার জন্য এই সাগরে চলে যাই। These fishermen were always poor and still they are poor. But on the top of that reality, what I found that during last 3 or 4 years, that the sea is remaining rough most of the days. So it means that fisher cannot go fishing in that weather, meaning they are losing their working days, meaning they are losing their livelihoods, and because of this climate change, their food has reduced by half. L'augmentation de la température des eaux a des répercussions sur la vie des poissons, surtout les poissons pélagiques. Et nous avons constaté au niveau du Togo que les anchois, qui sont des poissons pélagiques et les plus pêchés, ont vu leur capture diminuer de moitié entre 2000 et 2007. Les pêcheurs, surtout les pêcheurs togolais, ne mènent comme activité que la pêche. Donc si leur activité ne marche pas, ça veut dire que ça a un impact sur la vie du pêcheur et par conséquent sur la vie de sa famille. Les conséquences du changement climatique seront les plus importantes dans le domaine de l'eau. L'eau est la vie, l'eau est dans tout. Et l'une des premières conséquences du changement climatique sur l'eau, c'est l'eau disponible pour l'agriculture. Parce que 90% à l'heure actuelle de l'eau prélevée dans les pays pauvres est pour l'agriculture. Años atrás había suficiente agua con una calidad adecuada y que en los últimos años, los últimos 15, 10 años, esto se ha ido afectando seriamente y tampoco saben por qué está ocurriendo esto. Lo que sí saben es que está ocurriendo y que necesitan estar más claros de qué medidas podrían poner en marcha para disminuir esta afectación. Claro, bueno, dice que no hay, saben conversar, toda la vecindad dice que no tienen agua, a veces es escaso, tienen 2 a 3 días al mes. Será por los de allá de tu casa, pues que no hay, en los ojos de agua no hay agua. Unos hasta no tienen ni para el café, verá. Y cuando nosotros no estamos aquí, no hay quien les regale, pues. El pozo que tenemos al frente, también en el verano se viene a secar, ¿no? Entonces también tienen que usar comedidamente, ¿no? Porque no sale mucha agua, se seca el pozo. Tenemos que buscar el agua en otros lugares, pero muy lejanos, por ejemplo a 20 kilómetros. Pero también viene un problema, ¿no? De que la gente de esas poblaciones tampoco no nos van a dejar, creo, ¿no? Porque cada pueblo necesita. En el momento en que alguien le prohíbe, voy a poner yo el ejemplo, yo impido que alguien, mi vecino, llegue a tomar el agua de la vertiente o del pozo, ¿sí? Voy a tener problemas con la otra persona o las muchas otras personas que anteriormente se abastecían de ese pozo. ¿Por qué? Porque el agua, como reserva natural en un momento dado, también va escaseándose, ¿sí?
Aquí tenemos el problema del deshielo también, ¿sí? De los glaciares en el caso, que también es por efecto del resultado de este calentamiento, ¿sí? Alors, on est ici au pied du glacier de l'Antisana et on étudie depuis 15 ans ce glacier pour voir comment il répond, il réagit au changement climatique. Et en 15 ans, on a vu ce glacier reculer de 250 mètres. Avant, par exemple, il arrivait juste derrière nous et en 15 ans, il a donc considérablement reculé. Et c'est très caractéristique des glaciers dans les Andes. Ça, bien entendu, ça va avoir des impacts sur les populations. Et le principal impact, c'est sur la ressource en eau. Les glaciers dans les Andes sont des réservoirs naturels d'eau. Et quand ces glaciers fondent, eh bien, dans un premier temps, ça alimente les villes, les lieux qui sont irrigués, la génération hydroélectrique. Mais très vite, quand les glaciers sont beaucoup trop petits, on assiste à une diminution de la ressource en eau. Le nombre de victimes potentielles ou de personnes affectées en tout cas par l'effet des changements climatiques sur les ressources en eau, par exemple, se chiffre en centaines de millions, peut-être 1 milliard de personnes qui risquent d'être affectées dans leur vie quotidienne, dans la qualité et la quantité de l'eau disponible. El cambio climático ha provocado un empobrecimiento de la población por causa del agravamiento de su productividad. Normalmente las cosechas se malogran o las cosechas no alcanzan los rendimientos que tradicionalmente había tenido. El más afectado en este caso es el sector campesino con esta crisis de los cambios climáticos. Lo más afectado es el sector campesino, que es incluso el generador de los alimentos, ¿sí?, para los sectores poblados. En ese momento, en el momento en que no hay producción, se encarecen los productos y se encarecen los costos, es decir, se elevan los costos. Existe el problema de la inflación a la vez, ¿sí?, que nos impide, ¿sí?, a la colectividad a acceder a ciertos medios en un momento dado. Y como consecuencia, la pobreza viene para todos, por lo tanto, no hay plata para educación, no hay plata para salud, para vestuario, y consecuentemente se empeora la alimentación y se debilita. Los niños en particular son los que más sufren por la aguda desnutrición. Eso es lo que se ha venido acentuando en los últimos 30 años. Los fenómenos que comenzaron hace más o menos 40 años, esta alteración. Pero la pobreza más acentuada a partir de 30 años acá, en una forma progresiva. Es decir, que ya se ha llegado al extremo de la pobreza. Koirame huna abarme zama wato kan aga hegedi burkul kan gui kan haroga hinke kan nangudu wokaninga ama honwo hera abisido hera abisiliwe itonyo kaso hon zami dujiliwe yeki. Les gens aujourd'hui essayent de subsister
Ça veut dire que les gens ne vivent pas comme il se doit. Ça veut dire que peu de gens arrivent à manger 3 fois par jour. Il y a plus de gens qui mangent le matin, qui ne savent pas s'ils vont manger à midi ou s'ils auront à manger le soir. Oui, kokata ikwa ngari gaga. Ikwa katorum dik nga kal wat kan lori heino dinka. Tur fo yongo ni rigi dogo ri kopte nga. Wedi yong gate we kan go kriari hala lori hagato inan kat heino. Komarse ilimu yek dik nga. So we woren de zanke. Ikul morganta. Heri dek bari gazam kansa ilal bere kan go ne so handa ba arwasi ilal bere gon sahande. অসুখের পয়সা চালান লাগে লেখাপড়ার জন্য আমি বাড়তি ঘরের খরচা আছে এগুলো তো অনেক কষ্ট হয়েছে এগুলো হইল ধরেন ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য অনেক পয়সাপাতি খরচা করা লাগে তাছাড়া খাওয়ান পরনে অনেক কষ্ট হইতে আছে লেখাপড়া ঠিকমতো করা যায় না হ্যাঁ তাছাড়া স্বাস্থ্যের দিকে অনেক পরিবর্তন হয়ে যায় খাওয়া দাওয়ার যদি ঠিক মতো না পায় তাহলে স্বাস্থ্যের দিকে ক্ষতি হয়ে যায় তাছাড়া ওই এমনি চলাফেরায় অনেক কষ্ট হয় El cambio climático influye mucho en la salud de las personas. Por ejemplo, en la época invernal, cuando hay inundaciones, lo prevalente es las enfermedades a la piel, enfermedades gastrointestinales y las enfermedades tropicales que se presentan como lo que es la malaria y el dengue, que afecta demasiado a las comunidades. Il y a des effets liés au changement dans la distribution de vecteurs de maladies, des moustiques par exemple, qui se déplacent mieux, qui vivent mieux dans un environnement qui est plus chaud et plus humide à certains endroits, et qui transportent donc des maladies dans des régions où ces maladies n'étaient pas connues. El año pasado el invierno fue bastante fuerte y causó muchas inundaciones y por ende igual hubieron víctimas, hubieron pacientes que perdieron sus vidas y también tanto por la inundación y tanto por las enfermedades que aumentaron, las enfermedades tropicales por ejemplo. Y igual hubo muchos pacientes que morían por enfermedades diarreicas, principalmente los niños. Comme conséquence de ces changements climatiques au niveau du Togo, nous pouvons remarquer ces derniers temps le phénomène d'inondation. Il y a eu ce phénomène-là sur toute l'étendue du territoire. Les fleuves ont quitté leur lit pour envahir des parcelles de culture. Il y a eu des infrastructures routières qui ont été endommagées. Pour moi, l'inondation, ce que moi j'ai vu, ça a débuté en 1981, la première fois. Et ça a fait beaucoup de victimes. Donc, c'est en 81, 2006, 2008. Ou 2008. Si va ya samedi dimanche si va quoi pour ajo a hojo e gbule ame obe ni dudu gbule ame obe te kudo ame obe ho emu yesi no va kware be ola jira po ado nami fi a ule igbe ama ule jira po anami ule wa do nyore le fie po ola nyona mi lo.
avec nos ponts qui sont sautés sur la route internationale. Donc le port d'Amakwapé, par exemple, était coupé. Donc ce qui a fait que pratiquement le Togo, le Sud-Togo, était coupé du reste du monde. Tout le monde, à quelque niveau que ce soit, les agriculteurs, les commerçants, commerçantes, les affairistes, tout a été coupé. Donc ça a vraiment basculé sur l'économie. Samedi, on a mis la glame. 14h, j'ai mis le dos mollo que n'y a que de vignes. Kaka mi va voir, on me dit. Kaka les gilets, j'en kaka on va que. Les gilets, car c'est va l'opon. L'eau de notre rivière qui est proche de nous à peut-être 200 mètres, qui est arrivée, casse les cases, dévaste nos champs, tout est dévasté, même ce que nous portons à la maison, et nous restons en problème. Kaka trop mima, et c'est quoi le mia bag blomé, kaka va une cacani, ma glomia bag quelqu'un, so to un cacani, n'y a pas de bling, n'y a pas de cacu sur rien. Il faut pas mais il est plébli les tout. Le jour là, c'est le 27, il y avait un photoman qui était arrivé et il a filmé tout. Après que l'eau s'est arrivée à sa place, on a compté les cases. Voilà qu'on a vu que 111 cases sont détruites. Il y a des problèmes de nourriture, des problèmes de vêtements et autres. Et il y a après l'inondation, il y a des maladies qui nous ont frappés, on ne sait pas, on ne connaît pas. Voilà. Je suis né ici, j'ai maintenant 85 ans. Nous n'avons jamais vu ça. Bangladesh always been suffering from the weather extremes, and the question is actually the frequency, intensity, and the magnitudes of these natural hazards are being increasing during last couple of years. And to as a proof, what we found that the gap between the big floods in my lifetime, I have seen it was 20 years, 10 years, and now I'm seeing it is happening almost every year or 2 years or so. Similarly, the cyclone. জানার পরে আমরা তো এটা শিখছি শিখিয়া সে সময় তো এরকম সাইক্লোন ছিল না সে সময় বাদ 20 বছর পরে 10 বছর পরে এরকম সাইক্লোন ছিল কিন্তু বারবার মাস 2 বছর পরে 1.5 বছর পরে এরকম হইতো না প্রথম তো মনে করেন বন্যার সাইলেন্স দিয়েছে সাইলেন্স দেওয়ার পর তো সবাই সতর্ক থাকছে তো গ্রামের সতর্ক রয়েছে রাস্তায় সিরিয়া যেকাল পানি ঢুকছে সকাল 10টা হইতে পানি ওড়া শুরু করছে সারাদিন পানি উঠছে আমার কোনো জায়গায় যাওয়ার পথ ছিল না বাড়ি ঘর সবারই তলায় গেছে যাওয়ার পর আমরা সবাই পানি উঠছে পানিতে কোথায় যাব আমার দুইটা বাচ্চা ছিল একটা 10 বছর একটা 5 বছর এই দুইটা বাচ্চা নিয়ে আমি পরিশোধে মেলা করছি সেই সময় এইতে ইহমান পানি সেই অবদা ছোটার পরে এই যে পানির স্রোতে আমরা তিনে মাইক হয়ে এই জায়গায় পড়ে গেছি পরে যাওয়ার পরে আমার ছোট বাচ্চাটাও হাতে কোনো ছুটে গেছে আর ওই 10 বছরের মেয়েও ছুটে গেছে কী করবো মাসে স্টাফ নেই 10 জন স্টাফ থাকে তাদের জন্য হালকা করতে দিনে তারপর ওদেরকে বলছে যে তোরা সুস্থ হওয়া যখন আমি নিজে আছি তখন তো কোনো ভয় নেই এই কথা বললে আমরা যখন কাছারে চলে আসি এখন তো আমরা অনেক লোকদের কান্দাকাটি করে এলাকার লোকে তো জানে যে টেনে নাইস মনে মরে গেছে তার জন্য আমার একটা লোক মারা গেছে এই মারা যাওয়ার পরে আমি অনেক বিছাবিছি করার পাইনি না পাওয়া নেই ছুটে যাওয়ার পর 20 মিনিট পর আমার বাচ্চা কোলেরটা পাওয়া গেছে সেই পর আমার বড় বাচ্চাটা পাইনি না পাওয়ার পরে আমি পরিশোধে চলে গেছি আমার বাচ্চা নিয়ে সেই পর ভোরে সেইখান থেকে আইসি আইয়ে আমার বাচ্চা শুনছি মানে নিয়ে আসছে গাছ দরজা ছিল সেই বাসায় আইয়ে আমার ঘর দরজা কিছুই পাইনি থাকবো কই দীর্ঘ 2 দিন কোনো খাওয়া দাওয়া ছিল না কেউ মনে করেন লাঠি ছিল না পাখির ঘর ছিল না ঘরে ওড়ার কোনো তো মনে করেন আমার পানি কেজি খাইতে পারি না সব কিছু লবণ পানি পুষ্কুনি নাই বা আমার থার জায়গা নাই বা কেউ ডায়রিয়া হয়েছে কেউ দেখছি ঠান্ডা জ্বর হয়েছে অনেক ক্ষয়ক্ষতি মানে আমাগো এলাকায় সবারই হয়েছে এখন যদি 2 মাস পর বা 2 সপ্তাহ পর আবার সেটা তাহলে তো আমাকে বাঁচার কোনো পথই নেই বাঁচার কোনো পথ নেই আমরা হাঁস মুরগি বা পালি কেমন করে আর ফসল বা কেমন করে দেবো আর খাওয়া দাওয়া কেমন করে চলবে এরকম থাকলে তো আমার খাওয়া দাওয়া চলবে না তাছাড়া মনে করেন
বাঁচার পথ নেই, আবার সিডার যদি আসছে না বড়, আমরা কেমন করে বাঁচি? On s'attend à une élévation du niveau des mers parce que l'eau se dilate quand on la chauffe, mais aussi parce que les glaciers sont en train de fondre, ce qui rajoute de l'eau aux océans. On s'attend à une augmentation du niveau des mers de 20 à 60 cm au minimum d'ici la fin du siècle, mais probablement plus parce que ce sont des chiffres qui ne tiennent pas compte de tous les processus, qui ne tiennent notamment pas compte de la fonte des grandes calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. Et donc on pourrait atteindre 1 mètre, peut-être plus, d'ici la fin du siècle, ce qui est très dangereux pour les régions côtières. Las Manchas fue una población que empezó a irse, fue uno de los lugares de Muisne que lo primero que empezó al mar írselo llevando, poco a poco fue llevándose la tierra, se fue haciendo mucho más pequeño su territorio. No tiene servicios básicos, no tiene ayuda de nadie, totalmente. Lo que han quedado ahora son como unas 14 casas, que realmente esta población cada vez tiende y yo he conversado con ellos dicen buscan salir, lo que pasa es que no hay cómo vivir en esa población. Que cada aguaje uno aquí no puede vivir tranquilo porque el aguaje pasa las noches y está en peligro uno con vigilante del mar. Vigilándolo de noche, puede romper, como puede llegar allá, como le puede sacar la casa. Entre más días el mar llega a 2 metros, cada aguaje grande se va llevando, así, hasta que llega el año va llegando hasta que por fin se va llevando a un área. Y así estamos viendo el peligro, en parte el terreno se está yendo, el coco se está cayendo, las casas se han ido como unas 2 acá donde los vecinos. Y está la próxima, las de nosotros aquí al frente nosotros vivimos, las de nosotros están próximos para irse. Y el mar va todo para arriba. If sea level rises, then the saline water will push up in the coastal belt. So these people are directly impacted. If you go to the coastal district like Satkira and talk to the farmer, then you can find that before there was no salinity into his piece of land, now it is there. আগের জীবনে তো খুব ভালোই চলছে, এরপর তো এই যুগে তো এখন দিনের দিন বন্যা হয়, যে কোনো খাবার একটা জিনিস কৃষি খেতে দিলে নষ্ট হয়ে যায়, তখন দিন তো খুব খারাপ চলে। ধরেন কৃষি একটা দিলে বন্যায় লই যায়, আবার ফেরত দিলে টাকা পয়সা অনেক কিছু লাগে। If the carbon emissions don't go down and the temperature rise by 1 or 2 degrees, the sea level will cover almost 20% of the land. Sea level may enter into Bangladesh and take over 20% of the land. And we know that the coastal areas, about millions of people are living there. Maybe 20-30 million people are living there. What will happen to these people? আমরা আর 20 বছর 30 বছরে এই যে মাটিতে বসা আছে এই মাটিতে আমরা থাকতে পারবো না। এটা লং টাইম যদি হয় 30 বছরে এই জায়গায় আমি বসবাস করব, এরপর নিশ্চিত আমরা থাকতে পারবো না, এটা তো নিশ্চিত। তাহলে এই জায়গায় আমি হতাশা যে আমরা এই দেশে আর থাকবো না। কিন্তু এই কথাটা আপনাদের কাছে যে কথাটা বলছি, এই কথাটা আমি সাধারণ মানুষের কাছে কথা বলতে পারি। নদী ভাঙ্গন মনে করেন বড় সমুদ্র, ওই সমুদ্রে মনে করেন এরকম থর ভেঙে স্রোতে ভেঙে নিয়ে যায়।
তখন সাথে যখন ভেঙে ভেঙে নেয় এ মনে করেন আমাদের এই বাড়ি ভেঙে নিছে তখন কোথায় থাকবে আর এক জায়গায় বাড়ি করছি সেই বাড়ি ভেঙে নিছে আর এক জায়গায় করছি যেটুকু আসছিল জায়গা সেই বাড়ি যখন ভেঙে নিছে তখন আর জায়গা নেই তখন কী করবো অবস্থা হয়ে মনে করেন এই আশা পড়তে হয়েছে যে কোথায় থাকবো Their land has eroded, their cattle has gone, and it's very hard time for the next 6 months, and they have to flee. Certains chiffres parlent de 50 millions de réfugiés par an à cause des changements climatiques vers le milieu du siècle. D'autres disent ce chiffre-là, c'est pas seulement à cause de raisons climatiques, c'est aussi pour d'autres raisons. Donc c'est difficile de séparer les différents facteurs, mais c'est probablement une source importante de stress, un stress supplémentaire qui vient se rajouter dans les pays en développement à toutes les autres difficultés que ces régions connaissent déjà. There is not enough recognition for their rights to live as human beings. I see as a huge human rights violation in future in relation to water, food, and seeds and livelihood. Where do these people end up when they come from their villages? They end up in slums, in municipal towns, in large cities like Dhaka, and they try to find some livelihood, which is very difficult because their background is more based on agriculture or natural resource. আইসা কেন মনে করেন খুব কষ্টে জীবন কাটাইতেছি রোডের সাইডে রইতেছি কী করে থাকবো রোডের সাইডে থাকতে হয়েছে 2-4 দিন এখানে রয়েছি তখন মানুষের সাথে পথ পরিচয় হয়েছে যে ভাই আমাকে একটা বাসা চেয়ে দেন তখন বাসা খোঁজ করে মনে করেন বাল বাচ্চা নিয়ে রয়েছি তখন যখন মনে করেন এরকম এই বাড়িতে রয়েছি এই বাড়ির অত ম্যানেজারকে বা মহাজনকে ধরছি মালিককে ধরছি যে ভাই আমাকে একটা রিক্সা নিয়ে দেন আপনার সাথে আপনার এখানে থাকি আপনার একটা রিক্সা নিয়ে যান তখন আমি রিক্সাটা মনে করেন চালাই কোনো বাল বাচ্চা নিয়ে চলবো তখন এই ম্যানেজারের চাই আপনাকে যে একজনের রিক্সা নিয়ে দিয়েছি কইয়া দিয়েছে তখন আমি চালাইছি ওই 200 টাকা পাইতেছি 200 টাকাতে আমার বাসা করছো 5-6 জনকে নিয়ে 7-8 জন লোককে নিয়ে খাওয়া দাওয়া ও তো ঠিকরকম চলছে না তারপরে বাসা ভাড়া খুবই কষ্ট হইতেছে এই কী করে চলবে খুবই কষ্ট হইতেছে মনে করেন আগে যেরকম দরবারে নিজের চাষবাস করে খাইছি যেরকম সুখী ছিলাম সে সুখী তো আর এখন আমাদের নেই Within the society there will be conflict because there will be more clumsy situation in the Dhaka city. More people will come. There will be social unrest, crisis for the employment, crime situation. This is the conflict within the state. But there will be conflict between interstate. There will be a lot of illegal people crossing the Indian border. And if you go to the India, there are slums in the Kolkata. These are all most Bangladeshis. Ya se lo rompe y hasta ahí, por aquí ya viendo que hay peligro, habría que abandonar las casas, conformar a otro hogar donde se pueda vivir tranquilo, feliz, para evitar el peligro del mar, para librar nuestra salud. Por la escasez, claro, de líquido vital, pues aquí en mi pueblo se han salido la gente, porque de haber agua suficientemente para regar los campos, entonces vendría pues la agricultura a producir, ¿no? Y la gente no tendría que salir de aquí del pueblo. En pensarlo, digamos, lo he pensado, pero no lo voy a realizar.
por la sencilla razón de que ya de todas maneras mi edad ya no me lo permite. Tengo mi hogar formado aquí en tierra y no creo que vaya a emigrar. Yo soy el hombre que me mantengo en mi tierra, así tenga que arrastrarme, como se dice, para poder sobrevivir. Kanko ira haukte gile kanka. Har ko gike. Isikri gaze biyonku. Hali man zebmo. Bol sikte. Zam fosse. Ilga ko ne jere kul hurga ngo ga idire kisiya ka fatu. Ne ko ni ka soro metaka. C'est que malo tagayoro kontin feli so nin tunga soro metaka kata vi o yoro la. Kay ngere soro ni nga demse wi. On n'est pas sûr que ça s'améliore. On n'est pas très sûr que ça s'améliore parce que on n'a pas trouvé encore une solution pour ces changements climatiques, ces réchauffements, l'évaporation de l'eau. Bueno, desde una mirada más objetiva, digámoslo así, yo considero que sí es el inicio de algo que puede ir empeorando. Donde sí soy optimista es en la capacidad de la gente para poder reaccionar y poder lograr identificar respuestas, modos, mecanismos de tomar propias iniciativas. Hay algunas acciones de adaptación, por ejemplo, la gente siembra con semillas que tienen un periodo más corto de fructificación. Igualmente, la gente busca utilizar especies que son más adaptadas a las condiciones climáticas cambiantes. Tibu tuma passe kitam ti ne saram pa sekra ni ba toy men kele ko ni zat mesa la toy yaw kumbi karon la bisap mesa la ne bangra ham pasti tum pala bu ne ba vena ham passa la han kiti vui ma toyem ne pinda. On a développé des techniques de culture qu'on peut partager avec tous les autres pays sahéliens, que ce soit en Afrique australe, que ce soit en Afrique du Nord, ou partout on a des pays qui ont les mêmes conditions pédoclimatiques. Ça ne goûte tuma, c'est da akena anaken la naken parle ne tondo. La sida ya naken son de tondo ne de tuma yol soeng. But ça ne goûte autant, faut ça ko vuri. Ton ko vugura, ning biliga vugura. Sayame, bilgning le kabe asi. Ya fo case ko mo san sele ayati nebni sin son do tonda. Wa o se le mbo wat son tonda. Wingi ton se so man to te isoma. We cannot actually afford the luxury of saying or trying to pinpoint what is climate change, how much is this impacting home. We have to work. We have to be, functional right now. Bringing into new variety into it, changing the cropping pattern, educating the professionals, bringing the farmers on board, and this sort of stuff. And all these sectors and things like that. We have to go for the sustainable development. Mais moi, je vois difficilement, à moyen terme, comment les pays sahéliens peuvent s'adapter au changement climatique sans vraiment un changement profond de certaines choses, notamment des relations nord-sud, entre autres. Climate change makes a wake-up call to be able to rethink the relationship in matters of justice for all. তাহলে যারা এই ক্ষতিগ্রস্তটা আমাদের করছে, যারা এই ক্লাইমেট চেঞ্জটা করছে, যাদের দ্বারা আমাদের এই ক্ষতিগ্রস্ত হইল, বায়ুমণ্ডলের যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তারা যদি এই ধনী রাষ্ট্রগুলো আমাদের দিকে যদি তাকাইতো, আমাদের দিকে যদি সুদৃষ্টি তাকাইতো, তাহলে আমাদের আমরা বাঁচে থাকার মতো অবলম্বন হয়তো খুঁজে আমরা পাইতাম। না হলে তো আমাদের এই দেশের বাঁচার মতো আমাদের কোথায় যাব আমরা
বাঁচার মতো কোনো পথ নাই আমাদের। It is an issue of environmental justice because people who are suffering and who will continue to suffer have no role to play in the whole scenario. It is for the fault of someone else that we are suffering. I believe it was not an intentional crime. It was unintentional, but as it happened and they have gained because of this development, as an essential member of the globe, we have the same right, so they should pay. Please make sure that the northern countries, what you do for the southern countries, you don't do it as a charity. You do it because people in the south have certain rights, and these rights are the basic minimum human rights we are talking about. One is managing the unavoidable, which is adaptation. How do we manage what we cannot avoid? Because there is already a lot of greenhouse gas trapped in the atmosphere, and the consequences of that will be on us, irrespective of how we reduce emissions from today and onwards. And the second point of view is avoiding the unmanageable. So we must, by our actions from now, globally, by each party, work towards a carbon-free development pathway so that what we cannot manage, the dangerous climate change, can be prevented. And to save the earth, if we are talking about the cleaner energy for the future, we need cleaner technology, and that could come from the north, of course, free of cost. Necesita de alguna manera una ayuda adicional de parte de los países ya desarrollados que de alguna manera han generado históricamente una mayor cantidad de emisiones a nivel mondial. Je crois qu'à l'ère actuelle, la prise de conscience du changement climatique sonne le glas à la société de consommation. Les gens de plus en plus se rendent compte qu'on ne peut pas continuer avec le mode de vie et le mode de consommation qu'on a suivi jusqu'à présent. They must stop the overconsumption. They must be brave enough to come out of their comfort zone. Я думаю, загрязнителями являются не только развитые страны, но и развивающиеся. Китай, он двигал производство в последние годы, десятилетия. Pero en cambio, el cambio climático todavía no tenemos recetas. Solo hacemos recomendaciones. Que las industrias, tanto petroleras y de todo lo que significa la industria, que tomen las medidas correctivas para que no nos sigan matando, que no sigan destrozando la naturaleza. Если это и дальше будут промышленники ради того, чтобы получить выгоду, доход такой, разбогатеть, а государство будет на это взирать и не принимать меры, то мы не выберемся из этой ситуации. Поэтому мы должны изменить свое отношение. Well, it'll be much more expensive if we don't do this. The difficulties of high carbon growth will be extremely costly in the future. On the other hand, if we move to low carbon growth, we will be able to do it at a cost of 1 or 2% of world GDP for the next few decades. To be ecological, to be environmental friendly is more modern than to be dependent on fossil fuel based and very artificial lifestyle, which is very destructive. Low carbon growth is quieter, safer, more energy secure, more biodiverse. What we're looking at here is a much better growing world than the high carbon growth story, which will eventually kill itself and is much dirtier and more insecure. This isn't a question of giving up paradise. This is a question of giving up a very dangerous, dirty path and going on to a much more attractive one. Les scientifiques, eux, donnent le diagnostic. Ils savent pourquoi le climat se réchauffe. Ils savent pourquoi les glaciers reculent. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est une prise de conscience de la société et des mesures politiques, rapidement, sans attendre. Too much I see people in
stuck in dialogues and battles and negotiations forever and ever and ever. We don't have the time. We have between 10 and 15 years within which to address the very serious issues of climate change, of the loss of ecosystems, and of the destruction of biodiversity. Without these, there is no life on Earth. Y estaremos haciendo el mayor de los esfuerzos de nuestra parte para tratar de coadyuvar para que ello suceda. Pero también tiene que venir correctivo de los organismos de control del país, pero también de los que nos imponen, ¿no es cierto?, desde afuera. Porque no solamente nosotros somos los afectados, se está afectando también al planeta. Y esa es la parte más preocupante, porque no está en manos nuestras, no está en manos nuestras, ¿sí? Somos afectados nomás.